Fana unat hilat kuyakanaka hichuroja yajaurunka haraktana anchitaja yatung uro Julio Paxita. Hunakaja ikiñanaka mankasiptacha sartauj mapachaja katakiwa sarakija. Ukamsasina yatuinakampi kallanta pjañani lambayeke sulka suyuna es saluta ipita jupanakaja apayani yatiani puyokun jamatija machaka Villa Ferreñafe ukawa utashtatanija ñankausun COVID-19 usuntatanakaruja yanaptsañatakija ichaja pueno sulka suyuna akanja Instituto Nacional de Salud ipitja yatiani wakunajmatija apayanirakiwa moleculares uñachanaka yati pjañapataki ñankausuni pachatijanicha hukampi yatinta pjañani. Aki nukat kolyan yutasti COVID-19 usun hakinakaru katukarakini. Akam irnakawina kampiwa coronavirus usuru said ein takapharaki. Ukatwa seguro social ukataipita Villa de Salud Ferreñafe ukachakan irnakan kayantapharaki. Kunihamat akakolyan yutasti sohtatung ikinyanaka uchapharakini usut hakinakar katukanyataki. Sí, Es salud lambayeque sulka suyuta uchatapata akajapayiro kolyan utawak ataki utachawita. Usuta nakaruk pachap imañatakija ambiu yanapts anija ukama kolyan utaja hilpacha usutapchi hanukaja sinti usutapchi upanakaruwa yanapts anija. Akamachak kolyan yutasti maqaw qawrunakatkiwi noqapharakina Diego Martínez Carbonel peqwanatañ uyutaipina. Ukama aki nukatampisti takapjarakiwa Almanzor Aguinaga Asenjo ukamkikparaki Luis Heisen kolyan yutanaka han sinti pokaña pataki akanakasti chiclayo marcanwa haqatasipjaraki. Puno sulka suyunsti Instituto Nacional de Salud ukataipita pesca waranka pruebas moleculares ukanakawa payaraki coronavirus usu katjeñataki kaisa laboratorio biología molecular ukachekaru. Akanyang kausu katjeñutasti kumaraintoki rinakan sulka suyunkarakiwa akaj inokapjarakitainawa patunka payan uro junio vaccina ukama Red Nacional de Laboratorios ukataipin haqatasiraki akachekatsti Instituto Nacional de Salud ukachekampi irnakapjaraki taqe sulka suyunakamkuska. Ichaja guarachakaru purt abhañani maakoto yatekrina kahach ayatekanyutata kupanakaja inokt abhataina ush abhataina ampananak harekt asiñataki takt anyampiwa harekt asiñaja ukamasa takpacha markachirina karkun jamasa ampananakasa harekt asiñaja ukatayatichataina hayatinta sipkakiñani. Mama sakamtampi wainatawqanakasti irnaqapharakitaina. Hupanakasti ampar harisiñana clorapjarakitain ukanakampisti takasirakiw aka COVID-19 ñan qhawsuq hansinti toqintañapataki. Ukamkikparakiw kachakansti euqapjarakitain wataqpach markachirina karkun hams harisipjarakispa ukanak hatsa. Nosotros no utilizamos la Nanakasti hani amparampij apnaqhapjarakt hanukasasti kayumpi pedalan papsutarakiw. Kachapirinki umaq. Ukatich amamtaqhatapjarakiñan amampi umaqpistunirakinej. Umam pjawanampisti pedal namapsopjarakitain ukasti wakiyatrakitain wataqini harisipjañapataki. Ampar harisiñanaksti uchapjarakitain plaza chaqaru comisariar ukamkikparakiwa qhatunaktaipiro. Kitinakati ukachaqarusti purt apkarakitaina hupanakasti euhawina katuqapjarakitaina. Kunatsuwali wakisiri ampar harisiñaq ukanak qhata. Akanakstich amanchapjarakitainwa municipalidad taipit peqt'irinakampi ukamkikparakiwa ingeniería yateqirinakampi ukamkikparakiw ingeniería yateqirinakampi ukamaskichasti amtasirakitainwa walqchaqan lorasiñapataki. Ichajar equipa sulka suyuro port abhañani akan hayatung pataka pakalaktung kapusini hakanakawa ñan qhawsunpiqa usuntatanakaja uthaskakiwa hupanakampiwa tunka kimsaqalquni waranqa llatung pataka kimsaqalqtunka llatunkani hakanakawa usuntatanakasa utharakiwa ukakipkaraki pusipataka soqtatunka mayani hiwatanakasa utharakiwa mokewa chaqaru port abhañani akanqa waranqa llatung pataka kimsaqalqtunka hakanakawa usuntatanakasa utharakiwa ukakipkaraki patunka kimsaqalquni hiwatanakasa utharakiwa hichaja taknasulka suyuro port abhañani akanqa waranqa kimsapataka patunka pesqani usuntatanakasa utharakiwa ukakipkaraki patunka payani hiwatanakasa utharakiwa. Ministerio de Salud taipitja yatiani wahichakamaja pa pataka pusini waranqa pataka pusitunka kimsaqalquni hakinakawa
ñanqawsuruqa atips haphiwa ukamasa yatianirakiwa kunijamasa walqa haqinakasa usuntatanakasa utqaskakiwa ichakamaqa kimsa pataka tunka payani waranqa llatun pataka tunka mayani Perú suyusan pacha mastoqetqa yatiani pharakiwa kunijamatiqa tunka mayani waranqa soqta pataka pa tunka soqtani haqinakaqa ukanka sipki qollañ utanka sipki hupanakatuwa akanqa waranqa pa pataka soqta tunka pesqani unidad de cuidados intensivos ventilación mecánica ya nap'awinpi samsuña pisipki hupanakaqa minsa taypita yakisitaraki haqatasija kunajatiqa tunka mayani waranqa pataka kimsa tunka kimsani haqinakawa ñanqa usunpi hiwatanakasa utqatapata yatiwanakampi saranta sipka kiñani pachanaka saraqija ukanaja yatiani pharakiwa kunajamatija p'eqt'irinaka mokewa ukakip karaki madre de Dios surika suyunakata ñanqa usunpiwa pikata yasipjija ukhamwa yatianija mokewa p'eqtz'an utap taypita kunajamatija Zenón Cuevas p'eqt'iristi hupaja anchitaja usunpiwa diabetes ukampiwa ukatwa hipertensión ukampisa usunta tarakinawa mahchaqatja p'eqt'iri madre de Dios hupaja Luis Hidalgo anchitaja hupaja usutjamawa asintomático sutinchata ukatwa utapana anchitaja qhiparaski kuchisiñapañataki hupaja k'umarapañapataki yatiwanakampi saranta sipka kiñani anchitaja tunka soqtani clínicas qolqi qullañ utanakaja contratos rejont hapwiwa akaja seguro integral de salud sistaypina ukhamwa COVID-19 usunpi haqinakar usuntatanakaruja yanapt'asinija hichakamaja tunka pusini qullañ utanakaja Lima markankiwa qanaych'añatakija Ricardo Palma Internacional Padre Luis Tesa San Judas Tadeo Santa Marta Besalio Estella Maris San Gabriel San Pablo, Cayetano Heredia, Montefiori, Jesús del Norte, Ucaquip, Caraqui, San Borja, Payiri, Jepariristi, Acaja, Cerro Colorado, Arequipa, Sulca, Suyuta, Maicha Pirija, Merced, Trujillo, Marcatagua, Ucamua, Yatiani, Prija, Cunajamatija, Mayire, Joto, Jupanakaja, Callan, Japija, Ucamasa, Jupanakaja, Unidad de Cuidados Intensivos, Ventiladores Mecánicos, Ucanip, Jaraquinigua. Kiwasaja emergencia sanitaria Hakatastana Ukatwama Wila Masiwa Wacho Marcana Jupanakaja Anupata Yuriwip Europa Punchawi Lurtz Abhatainaja Akanaja Walja Arsturinaka Anatawinak Sakunjamas Punchawi Lurija Hakeja Ukalurtz Abhatainaja Aka Punchawinja Anuja Anun Punchawipa Haniwa Yanaka umaran kamachinaka yakap katainaja ukam jupanakaja akañanqa usumpi inampia pikataya sisipkaspaja kunateja yukunaksa machelqta haqerus haniw yakap katainati ukatwa takpacha marka chirinakar hakankir utanak uthirinakarusti jupanaka piñasita haqatasi kunatu kanak lurasipkija chakamaja yatia sinipija kunjamatija wacho markaja kinsakal pataka usutanakaniwa ya tunka paksinaka utkipana markamaja Martín Vizcarra hach'ajiliri malkusasti yatiani wakunjamatija utkiri maranaja chijllawi hach'ajiliri malkutakija utjanija jupaja amtjiwa tunka mayani uru kasao paksita abril paksita jutkiri marana pawaranqa pa tunka mayani maranja ukakip karaki man jupaja hach'ajiliri malkusti yan saniwa kunjamatija haniwa ñanqa ususa kuna t'aqesiwisa aka chijllawi t'aqesiwir puriykaniti qhiparaykaniti sasina ukhamasa sapa marawa sapa pesca marau akaja chijllawi lurt'ajisasiwa jupaja qanays'aniwa ukakip karaki saniwa kunjamatija sesión ma aruskipawi uka legislativa taipinja utjija consejo ukana jupanakaja uñakip tz'apjanikuna kamachinaksa akaja inmunidad parlamentaria apakaspana sasina hukampi yatinta pjañani. Convocan a elecciones generales. Machaca pequeñirina karu chiknaya takeja. Haust tawa tunka mayani urunaga sarajeri, abril paxina, pawaran kapatunka, mayani marana. Hichurua, decreto supremo sata, la pequeñ jabuitua, nayaja, takpacha.
Perú Susana, marcachirinacana, nairaca tapanwa, la piqil cahueroja, girón taracta, acá chihlahuero, haust eñataqueja. Kunti, nayaja arskja, Perú Susataqueja, ucaja pojasiwa, sasin wasaraki, chihlahuero, hauseña taqueja, hicha jueves urua, el peruano yatiahui taipitoa, cananchata carakini, machaca, erterina caro chihlaña taqueja, sartuata jañapawa, sasin wasaraki, ma cauca camache lurinina gasti, yacapacha taquiwa, hituyan jamuraparaki, ucatua ucamja, canast adiraki. Ningún Hariwa kunasa, airast ella pa akiti, machaca, pejenchirina caro chihlasi yataqueja, sapa, pesca paranja, suyosanja, kamachirjama, chihnox eatawa, pachaja, utaskiwa, la tunca paxina kawa kepartasqueja, machaca, pejenchirina caro chihlasi yataqueja, kunaragati, chihachayaja, wakiseja, chihachatapana, ukatja, kusa, askilurapjayani. Hanira, chihlahuiro, hauskipanwa, malkusti, kamachi luraña uta taipinja hariwa chakapja lurap katainati, chekacha pañapawa, sasin wasaraki, kamachi naka pankana maichteña taqueja, ma aski lopino kawiwa, aruski pawiwa, uthañapa, ukasti hariwa utaukarakiti, sasin sasarakiwa, inmunidad parlamentaria sata, kankayara kapja, abshapjiwa, ukatja, malkutaki, ministro pekterina kampitakiwa, waktea parakitaina, ukakipkaraki, defensoría, Ukatsa, Tribunal Constitucional, Taipina, Irnakerina Katakiwa. Kurapachanti tukta hanaha, makabachi luririwa, arsuniraquina. Hanaski aruna campiwa, sarakina, naeja, ainasht autwa, sasina. Haniwa malkuruja, ainasht aikit, Perú sarua, chicaparua con aracasalut atañapaja. Consejo de Estado Sata, Ukama tapiwirua, arumanteja, hausteata karaki. Consejo de Estado Sata Matapihueja, Tunca Pacharuriwa, Hichuro Jueves, Malcuna Utapana. Kitira Katiuka Chagaro Hazard Paneja, Takin Impiwa Purta Parakine, Ukatja, Marianela Ledesma, Tribunal Constitucional, Sata Taipina Perteri Pasti, Haniwa Nayaja Sarkahati, Nairakatja, Ukarakahaski, Lupero Tayawa Kataipinja, Aruski Payawa, Sasinsa Saraki Tainawa. No es por nosotros. Naya. Acá pejenjereja mistjanewa, mamarakiu repartej, haniwa, nanaka, laikuja, taken empieza chegaparios rakapayani, haniwa nayaja kunsa haskarkte. Taken impiwa irraka pañapaja, kolke utaya pataki, Julio Paxinja, patakatja, la tunka pescarirua, ukaja sartuata harakini, irnaka pañapataki, kurana casa lurtata yapataki, ukatja, copitis luego sutja, harikaka sisipkakiyani, ukatua, patunka waranka ikiñarakawa, utaya pajeja hichapaxinja, amtutarakiwa. Ukakipkaraki pawaranka, ikiñarakawa sinti usuntatanakatakeja utayapa, ukatsa, tunka mayani waranka, koyeri tatama barakawa, hausteata pañapa, yarapta se pañapataki, ukakipkarakiwa, nairakata ventilador de alta gama sata, uni, hacheatecaña uta, Universidad Taipinwa, lurtaparakitaina, ukasa yausatarakiwa, yaka, aski, yathatata, kurarax lurteresoyura karja, kuswa luranja yateparaki, peruso sarja, hiwasaja, kuswa lurtaparakiyariwa, sasirwa sarakina. Yatiwana campi sarantasipka kiñani chihliau toqueta pachapas akan haya kañatakiha uthaskiwa ukhamwa kamachinaka chihliau taipita ya kasina hupanakaja yat khatirinaka khanais aniprija ukakipkaraki saniprija kun jamás añan hausun pachana hupanakaja pachapa aka kamachinaka chihliau itakiha hutkiri maranja kasau paxina ukatakiha uthiu sasina yatintasipka kiñani. El decreto supremo. Acá decreto supremo. Sarakiu, hilir chihlia utjeña patak, tunka mayan uru kasa paksin, pawarang patunk mayan marana. Takini Martín Vizcarra malkuyatia upampisti muspatakata sifharakina, anka yatia nyutanakat pacha. Ukamas ley orgánica de elecciones taipit khananja tarakiu kim sakalqatunka payani artículo taipitja. Ejenchiristi papatak pakalqatunka urunak, hanukasasti kim sapaksi nairau, jauseerakispa chihlawitaki. Hanukasasti hanitiu kamagarakispa, yaqatakinakaw sartaspa. Haniti akasoy malku hananchkaspan, papatak pakalaktung ur, nairakatat, huparok irinakawipat hitekayapkaspan, kunijamatiaka konstitución ukataipin hanancharakiu, malkute hilir chihliawinak pantasian ukas, huparok hitekayatas pausas. Aklinataki chikleñitakisti inampiu pachak utkaskarakispa. Ukatoqetsti ut eatanak taipitwa, akanyang khaurunakan uyanaqapharak pachani.
Kitina kati chihlawi naktoki nakap kupanagast. Kunana kati chihlawi tak wakis ukanakah wakichanya papkheu. Ukamas kunanakas mainya papkheu. Ukam akanakampist. Hani wakichawik kallantapkanit. Hanukah kunanakat munaskan ukanakas uchap harakineo. Ukam hutir maran chihlaw apasinya pataki. Ompenaire Erimpi, Ukamkik Parakiu, analista político Fernando Toesta Soldevilla, Jupanagasti, Uyano Kapharekinua, Amuit Abharekinua, Pekinchawin, Aruna Kapjata, Ukamkik Parakiu, Kamach Luranyuta Taipit con Hamti, Amuit Abkarakina, Ukanakjata. Aka kamach luririnakah munap harakin aka chiklaw hukap tainyatak. Saphanyan, diciembre paksitak. Ukamas panukah, sintehanas kinakaw ut harakis panach. Ukat hicha aka kananchatampeh, haniw aka hanas kinakah ut harakinit. Yakatoket Percy Medina Idea Internacional Iri Amuit Askarekinua, Waliwakisiri Kumaram Dawinakampi Pokansasna, Ukamkik Paraki Pachanakats Amuit Abhanyabatak, Han Nairham Chichlow Apasinyabatak, Takikonaskust Etanyabatak. Anchit kamak kim sakal pachat pusi pachayp ukamaw chihlawih apasira kirek. Ukat akah nair tatarakis pa bakal pachat sokta pachayp ukam. Amuit Atagarakiutun Kamayani Urunakan Kasawi Paksit Chichlawim Bipokadayabatak. Amoy no kapharak bachaniw maikt atarak bachaniw aka coronavirus nyang khawruna kanha. Ukamas bicentenario Perusuyun katokanyataki. Omar Cheja de Constitución Cotochawita irija uñakip irija jaisataina takpacha kitinakatija reforma taipita kunateja domingo uru amtasinaja ukakip karaki kitinakasa hite katapata aka consejo consultivo taipita hupaja arstataina yatinta sipkakiñani. Kamahanya tungkap heskani kamachinak toke yat hatirinakawa hitekap haraki Comisión de Constitución hiskasianak toke kamach lurin utataipina kun hamatuka chagarusti inmunidad parlamentaria maihte atau lokap haraki akasti domingo ro inokap harakina ukamanak uthetapata walha kamach lurinakaw kunaiman arsub haraki. Este proyecto de ley que aka kamach wakichatak sintehan walt awinakanio ukat aka kamach lurin utataipiro purindirakyu politik irnakirinakar halanta inyatak. Y en vista Uñihata harakiu ake inmunidad hitejayanyata ki wakichatak maihtayav hatainao. Ukat kananchay munarak. Haniu aka payir hakowin nayah yanap harakiat. Kunati aka naira hakowina. Pescauro Julio Faxini no kapkat ukaruh. Aka suimal kukam kikparaki ministro nakasti. Kunapachatir nakap ki ukopachanakana hupanagaruh chatanta harakis pawa. Ukam kikparaki inmunidad ukasti kitinakati Tribunal Constitucional. Ukam kikparaki markanakat saitasip kubanakarus apakap harakiwa. Hanukat stiaka kamachiha payiri legislatura hakowinwa iyaw satarakinya paha. Omar Cheja de kamach luriristi akanak tokeha takeha kenakaw arsusinya sarakiwa. por el bien del país y el Estado. Acaso yaskin kanyapataki, ukamas política nakawinakas chekan kanyapataki, walipach lupikipañaw wakisirakiaj. Mesa de diálogos ukarus kipawinakampi, políticos sindicales pekrinakapan amuyunakapampi, ukamas yaka partidos políticos hupanagas arhatani parakispaw. Ukam kikparaki kananchan dirakiwa, kaukir kamachinak toque yathatrinakat hitekapki Comisión de Constitución ukataipita, hupanagaruj yakata fansasa. Ukam chamtap harakiwa Comisión wakichirinaka chekap irnakas kakiñapataki, ukam kikparaki suyap harakiñapawa mesa directiva hupanagaru, kananchan yapataki kunapachas uthani payir hakoveja, aka kamach maihtayat uñakipañataki, kunhimatakasti, aka kepa domingo uruwa inokatarakina. Yatiunakampi Sarantasipka Kiñani Comisión de Economía Taipitja Amtapjatay na Jupanakaja Kitinakatija Kolkemait Asipji Jupanakatakija Sait Asispausasina Akawaki Chawakaltawisti Jupanakaja Ma Aruskipawina Pleno Sutinchata Jutkiri Payasimananja Ukanwa Amtasispaja Yatintasipka Kiñani. Marumati uthi qulqi imaya utaruja usuta harkakasinya urura katja akirin peja haniwa ainasht aweja utkaspati. El objetivo de ellos es dar Aski uñakip atañapawa. Chihaparo akirina kata apna katanyapataki. Ya tung tung urura kana. Qulqi apna kaburakata ujhiri kabachi luririna kawa diktabin sata chihnukaya parakitaina. Ukalsti kanancharakiwa kauchapi irnaqirina gati kuota sata qulqi peja phokap hañapaja usuta harkakasinya paksina kana hanukaja kimsa paksi hiwa kurapachanti akakamacheja sartuyata kanaja ukapachat pacha Anthony Novoa Comisión de Economía sata taipinwa pekincharaki qulqi imaya uta taipira katja patakatja pesqatun kakwa huparakasti sapa paksi qulqa kuota mensual sata katuja pañapaja sait eawewa utjaraki ukatja kurhamaruti chikapa prakasinya pataki amtuta queja ukamarua sartuya tañapaja sasirua kanasht aniraki.
Acá kimsa paxina ganja, tasa solidaria sata, ukampiwa, chamtata karakija. Acá kamachisti, kauchapi hakina kati, paya chaka pesca uite, tunka waranga, pakal pataka pesca tunka solesa, gila, hanka tokap queja, jupara katakiwa, ukakip karaki, personas jurídicas sata hakina kataki, ukatha, ma kaujani nakawa, ukarakaja utaraki. Personas jurídicas sata hakina katakeja kimsa tunka uite, ukampiwa kanancha takaraki, pataka kimsa tunka waranga solisaro, ukama kulgerua. SBS sata taipiruja, askilo pirot auragampiwa, chikacha uragampiwa, mait auragaja utayapa, sasina kansteya wiwa utaraki, ukasti sanjamuriwa, usuario sata, irnakereja, kaukampiti, irnaganja kallanta ukeja, ukata, sipansa, irakta tampeja, wasitatua sartuyata karakispa, akaka machenja, hadiwa microfinanciera sata ukatja, kananchkiti, Anthony Novoa, dictamen sata ukaja, jutiri ururakanwa, kamachi luraña uta taipinsti, aruski pataspawa, sasin wasaraki. Policía yatianija kunjamatija jamokanaka katjatapata Oscar Romero Cueva kititija kisifor ukama uintzatanaja jupaja akanaja akasiwiru kunateja Luis Choyat yatiriru ukakip karaki wawaparu nairiri p'extirina San Juan del Urigancho jiwatatapata ukata juparuja yatjatasikanaja Carlos Burgos akanaja ma punchawina wawan nairkipa yulpanja uka punchawina juparuja warmi pampi katjapjataina ukakip karaki wilamasinaka pampisa acá estado de emergencia kunateja jiwasa jajatatana jupanakaja akankasip katainaja jupaja punchawina klurasinja agentes jupanakawa mantantapjataina ukatwa juparuja katjapjataina ukat mastoketja mayni wilamasipaja inajay aka punchawit ukalur awichi jaisasa jupaja jamokanaka apkatatainaja ukatwa ukama yatiasinipjija. Kichaja puno sulka suyuro por apjañani policía yatjatirinaka jupanaka jama contrabandista hanchakap irnaqiri kititija walhamara Ministerio del Interior taipita sulka suyuta takataskana juparuja katkapjatainawa pusimarawa jupaja takataskanaja jupaja Lucía Chukimamani katkaya sitainaja San Martín yateqañ uta Juliaca chekana jupanakarja hisk'awinja comisaría taipiruja apatajan ukanja uñacha lurts apjataina yatipjaña patakiñan qausuni pachati hanicha jupaja haniwa usuntata katainati ukatwa hichaja Poder Judicial amparanaka paru churataji yatjatañataquija. Yatiunacampi Saranta Sipka Quiñani, Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU Taipitja Yatianiwa, Licenciamiento Universidad Científica del Perú, Haniu Jupanakaruja Iyaosapkiti, Akaja Iquitos Marcanquiwa, Kunjamatija Kamachinaka, Ley Universitaria Sutinchata, Akayatejañuta, Haniu Chekapokiti, Sasa Hanais Anija Ukakip Karaki Yatianiwa, Kunjamatija Kolke, Haniu Pokatak Utkiti, Ukakip Karaki Takpacha, Utanax akachakanja hani utkitsasina hichakamaja ya tunka pusini hach ayataqañutanakanja licenciamiento SUNEDU taipita ukanipriwa machakanja anchitaja pusi tunka paqalquni jupanakaru haniwa iyaosapkiti. Pichaja Juliaca marcaru por apjañani ma motociclista ukakip karaki mainin pisarera pinjampa jupaja usuchjatanakawa purip jataina kun jatija San Miguel Hisk amarcana serenazgo ukan kasipkana atakiwa jupanakaja yanap apjataina kun jatija usuchjatapjanawa jupanakaja niwa amuinok asipkatainaja chamampia akarja akasiwirusa purira kitainaja marca chirinaka unik asina sapjiwa mototaxi jupau kuchanija kunapachatija yau katatainawa motocicleta juparuja sasa kanais anipjarakija. Taknasulka suyuro por apjañani hamok surinakawa apjataina kun hamatija ma auto apnaqiri minivan sutinchata jupaja t'ihtawataina haltawataina ma motociclista juparu kititija takichaknama leguía ukakipkaraki Patricio Meléndez taknamawa saraskanaja jupaja ukatwa
p'eqtz'añ uta municipalidad sutinchata k'atakiwa yanap t'apjataynaqa ukata uñiqt'añataki katjañataki apnaqriro kititija 2 de mayo qhatuchaqana katjapjataynaqa. Yatiwinakampi sarantasipka kiñanima helicóptero kititija chaqata osasa Amazonas ch'ume oraqena sanipjija akaja imasa hisk'amarkana ukan rakiwa katjapjataynaqa akan hapaqalqu haqinakaw hiwatanakaw utjija akanakatwa Fuerza Aérea del Perú taypita pusinipjiwa kitinakata hiwatapjiwa huk'ampi yatintasipka kiñani. Violencias. Takenis chuymach tasipjañan aka hiwat haqinakan wilamasinakapampi. Ukat makat amustañan aka hiwatanakat. Ukamau Martín Vizcarra malkuj kuyar payarakina pakal haqinak hiwatapatha kun hamataka haqinakasti helicóptero Fuerzas Armadas ukatwa sarasipkarakina hanukatsti aka qipa martes uro Amazonas markana chaqataw unhasirakina. Aka hiwat haqinakatsti pusinija Fuerza Aérea payapayanaka pjarakitainawa hupan sutinakapasti comandante Luis Flores, capitán Brian Calleja, técnico de primera Ronald Cortés, ukamkikparaki técnico de segunda Nicolás Estrada. Taqi hupanakasti yaqha kimsa haqinakampi usarap pjarakitaina hupanakaja qaliwar manqanakaw apasipkarakitaina kaisa Amazonas sulkasuy ayllunakataki. Los otros 3 civiles. Yaqha kimsa haqinakasta aeronave ukachakan haqatasipkan hupanakaj mink'atap qarakin aka haqinakar yanapanyataki kunanakat hupanakaj apapkan ukanak churañataki aka ayllunakaro. Fap ukataypita yatiani pjarakiwa aka helicóptero ukasti imasa sulkamarkana wawa ukachaqaru halaqarakitaina. Aka payapayanaka pequeñuta taypitsti k'atakiw hichaq yatqata pjarakini hupanakaja kawkhanta aka chiki utkana ukachaqaruj porip pjarakiwa ukama kunat punis aka hanaskej utji ukanak yatiñataki. Hichaja Juliaca marcaru por abjañani hupanakaja yatqatirinaka abjatayna katjapjatayna machan inoqirinaka hanchaqap iranaka wipata akanja sulkanakaru katjapjatayna akaja Girón 8 de noviembre sutinchata ukan kataynawa isanakasa warur tz'awinakasa tantachawinakasa lur tz'añatakija akataynaja ukatwa kititija akan iqt'iripaja masipaja ukanja yatianiwa hichaja huparuja huchanchapjaniwa pusitunka waran Sulisampiwa, hanchaqap umaran toqueta kamachinaka yaqatapa ukamasa ukatwa kupanakaja yatiasiniphi. Cienciano del Cusco eko anatirinakawa masuruja pataka tunka ya tunkani marau kupanakaja pokantja pjarakija kupanakaja ilpachaja akaja papa ukam sutinchataw hupanakaja untz'atapjija kitinakateja anchitaja Copa Sudamericana taypitja hupanakaja atipsupjanaja ukamasa hupanakaja sanipjiwa kunjamateja aka pawaranqa pusimarana ukakiwa Perú suyusata eko anatirinakaja atipsuwataynaja pacha yaqa anqa markanakana ukatwa Cusco markachirinakaja hupanakaja kutz'anja pjaraki t'aqsiwinakasa utjatapata ukamasa p'eqo anataw taypita hupanakaja wali suma oroq t'ayapjatayna hallay t'asipjataynaja redes sociales taypita taqpacha kitinakanpija aka taypiru arekapjija. Yatakan taypita kitinakatija hank'umar wawanaka ukamas hupanakaja ch'ikipjarakiwa hupanakaruja machaq yanakampi virtual taypita yatixt'apjatayna wawanaka autismo hupanakaja walisuma hichaja yatejt'asipki yatintasipka kiñani. Kunay Mariana Campiu irnaqt apjarakin anat awinakam toqt awinakampiu kunkik parakiwa pait añu wakichawinakampi. Educación inclusiva taypit autistampi haqatasir wawanakasti plataforma virtual taypitwa yatijatap harakitaina. Imagínate los niños con TEA. Payas kunkik parakiu yatijawis wali askirakiu teani wawanakar purt añataki. Hupanakasti sum amoit apjañabatak wali wakisiriwa kun jamas purt atakarakin kun jam takinakampis ukanakaj. Orak pachatisti soqtatunka pesqani wawanakat mainiu autistani haqatasiraki. Ukatik hupanakasti han yatichawka toqapharakispa hupanakasti qhipartataw haqatasipharakispa. Hilpachti ukam wawanakarusti yatichapharaki privados yatiqhan utataypita.
Ukamkik parakiu Asociación Siempre Amanecer Taipitsti Takap Harakiu Uint Eña. Kun hamtik hupanakasti yatichapkarak ukanakja. Ukamat estado taipit yatichirinakas ukatakinacampi port apharakispa. Siendo un convenio con el Estado. Arus no katascarakiu, amuit atascarakiu apekanchau impi. Yatichirinakas yatjata pjañapatak, yatjate siñapatak. Ukamat takikunas yatichawis chamancha siñapatak. Yatichawi yatiqawi taipit taqin hama wawanakaq educación regular ukamkik parakiu inclusiva taipit hayatakwa yatiqapjaraki. Ukatsti wali chamanchataskakiñapaw wali sarte taskakiñapaw wawanakasti hani qipartat haqqatasip hañapataki. Munadhilat kuyakanaka yatuinakampi tuktay haraktana rumanti pesqaqan tatiro humanakamchika yatinta sipkakiñani hichakucha kuyakaye sikahuparuka tokt apqañani haytawañani yeskay mainaya. Imaynayan ñañay brisaira, imaynayan turaykuna ñañaykuna alliyanchu kashankichis kunan jueves p'unchaypis hukmanta kutiramuyku imaymana willakuykunata q'ipirikamuspa hinaqa qallarimusunchis pacha.